अच्छा वॉच कर रहे हैं। ये लोग व्हाट्सअप, फेसबुक और ये लोग में फेक फ़ोटो लगाते हैं और दूसरे को परेशान करते हैं। देखिए इस मौलाना का आवाज़ को, बने रहिए लास्ट तक और हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आज मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। वालियों सोचो, शायद तुम्हारे ही बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदन्न रिहा, जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी बहनों, अपने आप को संभालो। अगर इस्लाम के अंदर हाथ जोड़ना जायज होता तो मेरी कौम की बेटियों में तुम्हारे हाथ जोड़ लेता। अगर इस्लाम के अंदर भीख मांगना जायज होता तो मैं अपना दामन फैलाकर तुमसे भीख मांग लेता। मेरी कौम की बेटियों, मेरे दामन में इतनी भीख डाल दो कि तुम अपने आप को पर्दे में रखो, अपने आप को फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर से बचा लो। मेरी माँ और मेरी बहनों, मुआशरे के अंदर बेपर्दगी ने भी, मौलाना ने जो बात बता रहे हैं आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक गलत माहौल खराब कर दिया है। आजकल जलसे भी उससे महफूज न रहे। जलसे होते हैं तो मेला लगता है, और मेला लगता है तो नौजवान लड़के और लड़कियां उस मेले में जाते हैं। उनकी लिपस्टिक भी होती है, पर्दा तो बंगाल में दिखाई। जो लोग मेले में जाने वाले हो ना अपने गर्लफ्रेंड को लेकर, वो लोग भी सुनिए इस वीडियो को। मौलाना ने सबको क्लास ले रहा है आज। नहीं देता है मेरे भाइयों। जहां तालाब के अंदर एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां नहाती हुई नजर आती हो, वहां से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती है। जो लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं ना, जो लड़कियां जो लड़के लोगों के साथ, वो लोग भी सुन लो इस आवाज को। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो पर्दे के बारे में कभी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद करो। जब उनकी मौत का इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, अय अली, मेरी इंतकाल का वक्त करीब है, मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगी। फरमाया, अली ने ऐसा क्यों कह रही हो? आय अली, मेरी एक वसीयत है, उसको नोट कर लेना। हजरत अली ने कहा, तुम मेरी बीवी नहीं, तुम मेरी वाइफ ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हो। बताओ तुम्हारी क्या वसीयत है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कहने लगी फातिमा, आय अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तो मेरे जनाजे को, मेरी लाश को कफन से ढांक देना। सफेद रंग का कफन जब मेरी लाश पर चढ़ाओ तो मेरी लाश को मेरी चारपाई पर बिठाकर जब कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ तो आए अली, रात के अंधेरे में ले जाना, इशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफनाना, दिन के उजाले में दफन न करना। मेरी कब्र को दिन में, मेरी लाश को दिन में न उतारना कब्र में। हजरत अली ने कहा, अरे फातिमा, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन रात में ही क्यों? दिन में अगर तुम्हारा इंतकाल जल्दी हो गया और जल्दी दफन होने की नौबत आ गई तो तुम रात की वसीयत क्यों कर रही हो? दिन में क्यों ना दफन करूं, रात में क्यों दफन करूं? तो हजरत फातिमा का जवाब ये था। मेरी माँ, इस जवाब को सुनो, मेरी बहनों इस जवाब को सुनो, और मेरी कौम की बेटियों इस जवाब को सुनो, और अपने आप पर मातम करो। आज जो तुम नंगा नाच नाच रही हो, हजरत फातिमा ने कहा, आए अली, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद मुझे जो कफन पहनाया जाए, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी लाश को जब चारपाई पे उठा के जनाजा आगे बढ़ाया जाए, तो मैं नहीं चाहती हूं कि गैर मर्दों की नजर मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी पड़े। चेहरा तो दूर, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं नहीं चाहती। ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा, ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का हाल। आजकल ऐसा पर्दे वाली लड़की बहुत कम देखने को मिलता है, और माशाल्लाह अगर 100 में से 5 नहीं मिल जाए तो। जो इंतकाल से पहले ये वसीयत कर रही है, वो मोबाइल चलाने वाली हो सोचो, वो फेसबुक चलाने वाली हो सोचो, वो व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी और खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाकर नौजवानों को अपने शक्ल सूरत से भड़काने वाली हो सोचो। शायद तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदन्न रिहा, जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू
چھو بھی نہیں پائیں گی۔ میری بہنوں اپنے آپ کو سنبھالو، میری قوم کی بیٹیوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ پورا مہاراشٹر میں آج دیکھ لو کتنی مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میں اپلیکیشن دے دی ہے اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنی غیر مسلم، کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپلیکیشن دے دی اور کہہ دیا میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ان کے ساتھ ہو، میرے باپ اور میرے بھائی مجھے روکنا چاہیں گے لیکن میں بالغ ہوں، میں اسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اسی بے پردگی کا حال ہے، یہ اسی کالج اور یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن لینے کا نتیجہ ہے۔ میری بہنوں اپنے آپ کو بچاؤ، میری قوم کی بیٹیوں، بہت بڑی سازش اس سیاسی حکومت اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے۔ کالجوں میں، اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ، مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لیے ویکینسی نہیں دی جا رہی ہے، کہا جا رہا جگہ فل ہو گئی، اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جگہ موجود ہے، لڑکیوں کے لیے اتنا کوٹا موجود ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، محبت اور عشق کی آگ لگے گی اور پھر یہ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے۔ میری بہنوں، ان سازشوں کو ناکام کرو، میری قوم کی بیٹیوں، ان کے منصوبوں پر پانی پھیرو، محمد رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہ آنے دو، محمد رسول۔ مولانا کی بات کو اگر اچھی لگ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر کر دینا تاکہ دوسرے کو بھی معلوم پڑے۔ آپ کی لائک اور آپ کی شیئر سے اس ویڈیو کو دوسرے آدمی تک پہنچنے میں مدد ملے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ اللہ کی شریعت کو بچاؤ، آج کے اس دور میں بچاؤ۔ اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا۔ اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا۔ میری قوم کی بیٹیوں، میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو اور اسلام کی خدمت کرو، حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرو، اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کی اور بھائیوں کی عزت، ان کی چھلی چھلی نہ ہو، ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو، معاشرے کو شرمندگی محسوس نہ ہو، اتنا تو کم سے کم کریے۔ ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری اولاد، یہ کون سی نماز ہے؟ ہم جس دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، باپ حاجی ہے، حج کر کے آیا، بیٹے بیٹھو دکان پہ، ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، پہلے ہم پڑھا، بعد میں تم چلے جانا۔ یہ اسلام کے احکام کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے، جو تمہیں پسند آئے وہ کرو گے اور جو نہیں پسند آئے وہ نہیں کرو گے۔ حاجی صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور حاجی صاحب کا بیٹا جماعت چھوڑنے کے بعد مسجد باغ میں جاتا اور نماز پڑھتا ہے۔ یہ کون سی جماعت اور کون سا اسلام ہے یہ؟ حی علی الصلاح، یہ ندا جو آئی ہے وہ حاجی صاحب کے لیے بھی اور حاجی صاحب کے بیٹے کے لیے بھی ہے۔ یہ ندا مولانا جرجیت صاحب کے لیے بھی اور مولانا جرجیت صاحب کے 11 سال کے بیٹے کے لیے بھی ہے۔ یہ ندا امام حرم کے لیے بھی ہے اور مکے کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یہی آواز حی علی الصلاح سعودیہ کے بادشاہ کے لیے بھی ہے اور سعودیہ کے گلیوں میں بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی ہے۔ اسی ایک وقت میں یہی نماز کا وقت سب کے لیے ہے، سب کو ایک ہی وقت میں مسجد میں جانا ہے۔ اسلام میں کبھی کوئی کسی چیز میں چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اگر مسجد میں جائے، غریب جس ثواب میں کھڑا ہوگا نمازی، وہ بادشاہ بھی اسی ثواب میں ایک ہی ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، کیونکہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ مسجد میں جانے کے بعد وہ اپنا گھر میں ہو سکتا ہے وہ بڑا آدمی، وہ چھوٹا آدمی، لیکن مسجد میں جب بھی بیٹھیں گے وہ غریب وہ بادشاہ کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہی تو اسلام ہے۔ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، اسی کی ابتدا میں نماز ادا کرنا ہے، ایک دوسرے کو چپک کر کھڑا ہونا ہے، قدم سے قدم ملانا ہے، ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے، کاندھے سے کاندھا ملانا ہے، اپنے دلوں کے کینے اور کدورت اور بغض و عناد کو ختم کرنا ہے اور ایک ہی ساتھ رکوع میں جانا ہے، ایک ہی ساتھ سجدے میں جانا ہے اور اس بات کا اعلان کرنا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے
एकदम सही बात बता रहे हैं, जो एकदम हकीकत में हो रहा है ऐसा, इस तरह एकदम आजकल की ज़माना में मिला के, और जो आवाज़ है वो सेम है। आजकल जैसे हो रहा है वो ऐसे बता भी रहा है, क्योंकि उनको भी मालूम पड़ रहा है। आजकल यूट्यूब फेसबुक के ज़रिए सब कुछ मालूम पड़ जाता है, कौन क्या कर रहा है और कौन कैसा चल रहा है। बेकार उसी तरीके से इतनी देर जो आसान से लेकर जमात तक जो तुमने कमाया है और मस्जिद में नहीं गए, ये हराम कमाई है। और इस कमाई को अगर तुमने हलाल कमाई के अंदर मिला दिया तो तुम्हारी हलाल कमाई भी हराम, वो भी बेकार। आइंदा नहीं बुलाएंगे इस मौलवी को, ये तो सबकी खटिया खड़ी हो रही है। मैं क्या करूं, अपने पास से कह रहा हूं। नहीं बुलाओगे, मत बुलाओ। जो सच है 10 महीने से कहीं प्रोग्राम नहीं हो रहे तो क्या किसी की रोजी रोटी बंद हो गई? नहीं। सबके बेचारे कारोबार बंद है, सिर्फ हुकूमत खुश है बस। वो तो होगी, अब पता ही नहीं चल रहा है यार। दिमाग मेरा थक गया सोच सोच कर। कहते हैं कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है, खुद कह रहे हैं कोरोना का इलाज नहीं, फिर कहते हैं इतने मरीज ठीक हो गए। दिमाग खराब हो गया। हम ही पागल हैं, बरेली के पागल खाने में हमें को भर्ती होना चाहिए। कहते हैं कि कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है और ठीक भी हो रहे हैं। और कुछ लोग होते ऐसे होते जो बीमार भी नहीं होते, वो झूठो प्रचार करने के लिए अंदर चले जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन। कोरोना हो गया, अरे तुम तो रोज सैनिटाइजर से हाथ मल रहे थे, तुम्हें कैसे कोरोना हो गया? तुम तो बाकायदा 14 दिन के लिए अपने बीवी बच्चे सबसे अलग थे, तुम्हें कैसे कोरोना हो गया? और जब तुम्हें इतने दिन परहेज करने के बाद भी हो सकता है तो फिर ये क्यों कह रहे हो 14 दिन ऐसे रहो, एक दूसरे गज की दूरी? तो वैसे तब भी हो सकता है, पता ही नहीं चल रहा आज तक। बिहार के चुनाव में लाखों की भीड़ हो जाए तो कोरोना नहीं, इलेक्शन खत्म होते हैं तो एकदम कोरोना की भरमार हो जाती है। लाखों की तादाद में किसान बेचारे दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, कोरोना नहीं। और जैसे ये किसान भागेंगे, अब से हड़ताल खत्म होगी, वैसे देखना कोरोना के कितने मरीज निकले। बड़ी लंबी कमाई है इसमें, तुम पहुंचे नहीं, हमारी अकल ही नहीं है। उफ, इस देश के सबसे ऊंचे आदमी की अकल के मुकाबले में हमारी अकल क्या है? ट्रेनें कौन बंद कर सकता था? हवाई जहाज कौन बंद करेगा? करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कौन करेगा? लेकिन हमारी अकल वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। काजी शुरैह ने अपने बेटे को जो फैसला सुनाया असातिज़ा को, वो हमारे लिए मकाम इबरत है। बुखारी शरीफ के अंदर जो वाक़या नकल किया गया है उसको पढ़िए। सहाबा जंग लड़ रहे हैं, रात भर जंग चली। हम इस वीडियो को यहाँ पे रुक रहे हैं क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगला वीडियो और अगला पार्ट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।